Jersey number 1, Mr. Rueda. And jersey number 8, Mr. Gonzalez. Offensive tayo. Jet, antayin ka ako, Ken. Jet, antayin mo ako. Ako, yan. Kaya mo. Dahil ka ako, Ken. Ayan o. Ay, jump over change, number 3, Mr. Kunanan. Kunanan ang nalatalagay. Kunanan paraan. Kunanan ang atay. Bago po daligan. Kunanan parang fade away. Gandang galaw. Gandang bitaw. Para kay Mr. Kunanan. Rivera. Wala bago po daligan. Just number 1. Wala para rebound ni Mr. Kunanan. Kunanan ngayon. Kunanan paraan. Anderson Kunanan. Bababayan. Balik kay Mr. Castro. Aaron. Rojas. Aaron Castro. Gandang galaw. Hindi lang pumasok. Tuwayan. Mr. Joe. Rivera. Rivera na ngayon. John D. Cortez. Commander Roto. May foul. Ang jersey number 14. Mr. Castro. First contact. And a first team foul. Bolan. Gonzalez. Non-turns. Banda for the rebound. There's number 7. At ang Mr. George number 7. Salami siya. Kick out. Castro. Balik kay Kunanan. Ikot ang bola. Long three. Banda for the rebound. Makuha down. There's number 7. 10 on a shot clock. Mr. Aaron Castro. 8 on a shot clock. 5 on a shot clock. Ay, without that, traveling violation. Para kay base, Mr. Anderson Pineda. Inbounder, Mr. John Rivera. Balik kay Gonzalez. Balik kay Mr. John Rivera. Kick out. Top nyo na. Mamamahay ng defense, ha? Ikot. Pasa. Ball 5. Long two. Baba for the rebound. Big man by kay Mr. Aaron Castro. Castro na ngayon. Castro kay Mr. Rivera. Castro. Using the glass. Ryan. Baba for the rebound. Just number 1. Rivera. Balik kay Mr. Just number 1. Mr. Rueda. Rueda na yan. Rueda. Behind the defense. Gandang galaw. Gandang bitaw para kay Mr. Rueda. Deadlock tayo. 2-all. Para first quarter. Tayo jersey number 4. Kick out. Aaron Castro. 10 on shot clock. Gandang galaw. Hindi lang pumasok. Bago po na rin yan. Mr. Gutierrez. Babig niyan. Gutierrez. Balik kay Mr. Barra. Wala pa lang. Rebound. Rueda. Rueda na yan. Rueda na ang gagalaw. Rueda pa lang. Pass to Mr. Gonzalez. Mista mo na yan. Change people tayo. Dalawa na ang kalamangan ng Triangle Titan. Big man. 15 on shot clock. Balik kay Mr. Aaron Castro. Balik kay Kunanan. Outlock pass. 8 on shot clock. Long two. Bababa na rin. Rueda. Baseball pass. Ay Mr. Out top down. Baseball tayo. 18 on shot clock. Sergio Rivera. Rock down. Baba for the rebound. There's a person in. Binigay kay Mr. Aaron Castro. Stop and fall. Baba for the rebound. Mr. Rivera. Rivera na yan ang top of it. Rivera friend. Rivera going to defense. Gandang galaw. Gandang bitaw. Basket down. Boy, tas naman mo po. Patay dyan just number 13. First contact and a second. Team foul. Body shot ni Sergio Rivera. Good. 7-2. Angat sa 5. Kalan ng Triangle Titans. Mr. Kunanan. Balik kay Mr. Aaron Castro. Back to pass. Muntik pa mawala yan. Natuluyan. At ang shot from Bola ng Triangle Titans.
Depan sayang Stargard. Bagwaljo. Puta mabalian ang Sergio Rivera. Rivera ngayon, Sean Duterte, Rivera. Kick out, Gonzalez, gandang ikot. Gandang tira, gandang galaw, gandang bitaw. Score natin, 9-2. Pito na ang inahabol ng Stargard. Balik na ni Sir Castro. Castro ngayon. Sasaya, shot clock early. Castro pa rin. Wala ba na ni Dangos sa buwan? Outlook pass. Gonzalez. Good. Alright, roasting time out. Para sa tingong, Stargard. Score natin. 11-2. Napatay ng dito ang Stargard sa ginawang 2 points ni Zer Gonzalez. Gandhi. Alright, back to the ball game. Inbound in his very good number 67, Mark Guzman. Balik na ni Sir Ace Kunanan. Kunanan na ngayon. Magbababa. Kunanan Moran, dalaman. Kunanan, pinasayawan na ganda. 15 on the shot clock. Intercept guard. Muntik na bola. 10 on the shot clock. Out of bounds. Natuluyan. Bola yan ng Rolling Gold Titans. Bola yan ng Sergio Rivera. Rivera na ngayon, Jean-Louis Discorpa. Up the first, Roland, long play, bababa na rin down. Mr. Dagala. But the jersey number 6, intercepted dyan. Joe Rivera, balik tayo ni Star. Jersey number 0, top na, gandang galaw. Gandang betaw. May highlights ka na, idol. Binali pa. 15 on the shot clock. Mr. Kunanan, Lantos. Bababa na rin down. Makukuha yan. December. Gonzalez Garcia. Balik tayo ni Sir Guzman. Pick out. Pictures. Wala. Utok pa pala yan. Kaya ang shot clock. Ganda pa sa Isagala. Pero may power. Balik tayo ni Sir Sampaya. Kunanan out. Papalitang hangin ni Sir Aaron Castro. Bigay pass. Kami Sergio Rivera. Lantar. Bada-bada rin down. Kuya ni Sir Aaron Castro. Castro na ngayon. Castro. Kick out. Guzman. Wala yan. Big rebound. Rueda. Balik kay Gonzalez. Gonzalez. Good. Alright, Sir Gonzalez. Kekpan gano'n. 52 angat na sa 13. De la Cruz. Wala yan. Bababa na rin ang sa number 1. Balik kay Sergio Rivera. Rivera na yan sa tuwad. Rivera Ron. Rivera. Toys stop and moving. Wala yan. Bababa na rin yan. 27 rin yan. Castro na ngayon. Castro. Castro ni Javier de la Cruz. Wala yan. Out of bounds. Stop tayo, rep. Stop tayo. Okay. Western time out. Para sa team ng Stargard. Twenty-seven.
Starter daw, wala na ang timeout. Nakadalawa yung timeout. Bukas mag-announce yung line na Wala na yung timeout sa on quarter. Starter. Nakagamit niyo ito. Contender. Sir Aaron Castro na yan. Third starter. Bullet pass. Bilakis. Baka rin yan. Out of motion. Nakagawa yung timeout sir. Opo. Quick mo sir. Verse number 6, quick mo sir. Take his man, papapata rin down. Start the lovers. Bang on the shot block. Aaron Castro on turn. And ball. Neto. At tigay pa pala neto. Stop na. Intercept tayo siya ni Sir Aaron. Astra na ngayon. Astra. Babangga. Wala. Rebound. Good shot. Boarding shot na. Wala pa rin yan. Rebound. Sir Rueda. Rueda. Bibigay ka ni Sergio. Rivera ngayon. Nice bomba. Kara ball. Kick out. Gonzalez. Ikot ang bola. May top na. Gandang ikot kay Kura. Wala. Baka ba rebound. Shot block miss. Gonzalez. Sanchez. Baka ba rebound. Big rebound. Just number 6. Balik kay just number 13 is down. Enriquez. Enriquez na ngayon. So, beat stop them. Enriquez pa rin. 10 on the shot clock. 8 on the shot clock. Long two. Baka ba rebound. Basta siya. Stop nyo. Stop nyo na ngayon. Up and down. Stay ball by a sub. Let's set it up. 57 seconds na lang. Inbounder. Joko na. Rivera. Gandang pasa kay Gonzalez. Joko. Bambanagan. Joko pa rin eh. Napaka-shooter. Joko pa rin. Basta. Castro Aaron. So, istapag mo ba? Kick out. Floater. Wala. Rebound. Rueda. Rueda na ngayon. Bibigay ng Sergio Rivera. Iniwanan na naman. Wala. Rebound. Upok ka. Sing ball pa yan. 12 on shot clock. 28 seconds time remaining. Rueda. Kick out. Joko na naman. Iniwan ang Bocals. Wala rebound. Last 24 seconds. 14 on the shot clock. Last 8 on the shot clock. 5 on the shot clock. One time. Good again. Last 5 seconds. Labaran. Konanan. Out of bounds. And the first quarter is score natin. 18-2. 16-point lead.
Yan, Castro, Aaron. Aaron na yan. Spain, gandang ikot, pero may foul. Address number 2-0. First one down, number 15 foul. Bora na yan, balik kay Mr. Jersey number 6. Bora pa rin, balik kay Jersey number 6. Pero may foul, foul jersey number 1-6. First one down. And the first team foul. Ay, wala. Second team foul. Second violation. Kick out, Edward, Lantes, bang! Nakapasok lang. Nakapasok agad. The pride sa pambiako. Ito naman, Cesar Edward. The pride sa pambiako is huge. Napakadaming points, Mr. Perez. Mapansya pala eh, guys. 23-2. Castro. Aaron, nahata ka na. Inala si Mr. Castro. Outlet pass. Para Mr. Perez. Huge. Pogi na. Makakadami na si Mr. Perez. 7 puntos sa kanya lahat. Nabigyan, the Guzman, baba po Daligang. Jersey number 7. 20, pick out, Perez. Back the pass. Out of bounds, si Bogara sa ta. Sino pa? Jesse out, Dosan. 4 out, 4. 12, at saka 4 out. Yan. Yang pa rin. Torquesa, perte ng shot clock. Stop and pair, may awang ring. Sana yung bisa may bus-bus ka rin. Hindi na nabutas. 27, 2. Mr. Sananan. Kick out. Jersey number 7. Wala, dapat pagkariban, inaanap ang team ng Stargard. Pero may foul. Traveling violation pa nga. Jersey number 7. Kutsi, alam mo yung gumagay pa. May bugla pa ngayon meron sa pulo ngayon. Second quarter rin. Kutsi, Launch and Yan! Hmm. Yan sana, idol! My idol. Iverson. Iverson. Tunanan. Tapos mas meron na. Yang na yan. Kick out. Jersey number 7. Back the pass. 10 na shot clock. Out of bounds. Mr. Kanana na lahat ang bababa. Kanana ang baran. Kanana nagpapadali. Nasundutan. Ni Mr. Yanko. Balik kay Torres. Wala. Battle for the rebound. Nagkabasimil. Kita si Aaron. Astro pa rin. Opo. TBF. Wala. At top bounce. Same ball pa. 15 na shot clock. Farsan. Sino siya? 7 out, 7. Enriquez. Balik dito kay Guzman. Putback. Hig. Babaan na lang sa 20. Ay, bet kayo ni, kakanyang-kanyang kamukin. Malatang na rin. Sir, 70 lang kayo. May kaigawa lang. Yaka. Lantes. Hey.
Cebu City. 37. 23-point lead. Kunanan. Kunanan na yan, pero may foul. Foul tayo dyan sa number 20, Mr. Riangco. Dalawa ka na, sir. 30 foul. Oh, fight, nagkapay. Gandang shot. Nagkapay naman yan. Mr. De Guzman. Sige, sige. Yan, kawan, Kael. Out of bounds. Kunanan. Papagal na eh. Kunanan sa ating amuay. Siya ang bababa. Kick out. De Guzman, David Man. Pero may ball. Pasabit yan. Jersey number 16. Dalawa ka na, sir. Warning for penalty. Agang nawarin yan. Makakondisyon niya yung kain eh, Rolls. Jets. Okay. First shot, wala yan. Two shot pa. Two shots pa yan. Last shot pa, last shot. Ready jumper. Down. Castro, nakabutas din si Mr. Castro. Score natin. 11-30. Basta na si 9. Ay, sorry po. Sige po, wait lang. Ball fight. Pero may dawat, driving violation. Beno pala eh. Okay, requested. Time out. Sa team niya, Brian Brock Titans. Patay kayo. Laging kayo pa rin si Tabi. Wala rin pa yun. Okay? Wala rin pickle ball for reserve ang point ako ulit yan. Kaso pangit mo. Reserve. Sa bag. Dali, hi kayo. Okay, back to the ball game. Defense hand ng block. Ang layo niya. Alright. Enrique. Enrique sa ngayon. Mamayang half time, isusum Balik natin dito kay siya. Kunanan. Isusum Pasa natin. sa gitna. Libreng mo first. Ay, the one. Nagsakaraan na rin yan. Meron ay. Ayun, isusum natin. Oh. Ayun sila. Now, Ayun, it's number 4. Eh, sinong kayo? Isang mo ba? Isang mo ba? Face of Penalty na. Ay, warning pa lang. Face of the Sorry, night. sorry. Ating face of the night. Wala na. Ay, nawala. Gandang nila, hindi na pumasak. Franz Riangco. At the pass. Torcas na gandang nila, hindi na pumasak yan. Kaya ng Sir Ivan Castro. Castro na ngayon. Balik natin sa referee. Kick out. Mr. De Guzman. Pero may ball, penalty target. Foul jersey number 7. Walang ganda eh. First contact mo pa lang yan, penalty. Kaya saan nakagano? Pag-i-score mo na lang nagpapalitan. Like First shot. Charis. Para kay Mr. De Guzman. Ay shot B. Let's see the down right. Shot right. Wala yan. Rebound. Perez. Perez, balik kay Bagala. At abang, pass fanatic. Sub. Sige, sir. 6 out. Papalitan ka ni Sir De La Cruz.
Kunanan dalagal. Bababa na yan. Start kunanan. Siya ang baby start pa. Balik kay big man. Gutierrez. Ganda pa sa harap. Put back. Apo. Good. Arco Berry. Sir de la Cruz. Kuyan sa kanan. Gandang galaw. Gandang bitaw. The Iverson. Game, takbo! Kick out. Long turn. Atay for the rebound. Kuya Sir Enriquez. Enriquez tayo. Balik kay Sir Castro. Ito si Sir Castro. Anak tayo dyan. Maraming Sir Castro. Castro ba lang? Toys topic moving. Wala yan. Ang bagang. Wala yan. Ang try. They'll fight it. Sino ba yun? Ha? Number 4. Rainier. Mamaya katagal na lang pa. Ay, Oh. ikaw, oh. Nakahabol naman siya ang star guard. Yanka. Yanka, kick out. There's number 7. Extra pass, Teres. Lucky bounce, wala. Bagay pa rin down. Gutierrez, balik kay Sir Kunanan. Kunanan na. Kunanan na nga ako, pero may foul. Foul tayo dyan, jersey number. Wait lang, sir. Foul jersey number 1-6. Sab tayo. Sab. 13 out, 7 out. Walang sa tayo, penalty. Kaya katagal na pala eh. Ano, kaya Iverson. Idol. Bang. First shot, wala. Let's see the sound drawing. Sino lamang? Black. Black? Sound shot. Basket tayo. One of two. Para Sir Kunanan. Sir Yanko. Kontra ni Sir Kunanan. Ginugulo ang depansa. 40 na na shot clock. 10 na na shot clock. Yanko. Iwan ang bakit. Pagpanagar, wala. Sir Kunanan. Outlet pass. Intercepted, Rueda. Ito ang Sister Rueda. Magmamadali na. Intercepted dyan. Sir Kunanan. Biso pa sa agad. Para Sir. Gutierrez, wala. Stop ay sir. Teres. Teres na yan. Backdoor pass. Parang sa dagaan na. Yes. Basket tayo. Kunanan. Kunanan ngayon. Tatawag. Sir Boy Dixon. Long chance. Bada-bada rin. Gutierrez. Balik tayo. Bizarre Garcia, up stop, ganda lang, wala, rebound. December, Yanka. Rueda, side stopping moving. May awa ang ring. Wala pa sir, dead ball. Gandang galaw ko, Mr. Rueda. Enriquez na, shot deep, Sparta. One turn. Bata-bata rin down. Yan. Yan, over may ball. Jersey number 3, penalty. Stop tayo. Iverson out. First contact mo pa lang yan, sir. Penalty na kayo. Pagpatay niya. Patayin na kayo highlights. Okay, 2 shots para kay Mr. Yanko. Okay, tingnan natin. Ang unang pukol para kay Mr. Yanko. Mga pens. Miss Rani, Nikki, okay, numbers ready. Second try, dito, wala pa rin. So, dito, nakupunan ng pula, Star Guard. Last 45 seconds pa sa ating game clock. Jersey number 6 now. Pasa dito, Enriquez on the ball. 15 on the shot clock. Pasa dito from the left corner. Balik kay Rodriguez.
pasang dito ng bola. Launches now. Kuha dito para sa ATM. Last 28 seconds para sa ating game clock. 18 seconds para sa ating shot clock. Jersey number 20, Yang Cuneo. Binigay pass dito. Wait. Inside pass. Pick again. 10 seconds shot clock. Rueda, balik kay Yanko. 5 seconds. Wait for the buzzer. Launches now. Okay, 5 seconds. Wait for the buzzer. Okay, 2.2 seconds. 2.2 na lang yan. 2.2 seconds. Wait for the buzzer. Okay, end of the first half. Official score natin. 34-17 kalahati. Okay, tingnan natin kung maibabawi ba dito ng Star Guards para sa ating third quarter. Okay, halftime break muna tayo. Music, music, music. Music, music, music. Mamaya ka na magkipag-chat. Wala yung Bluetooth. Na. Oh, basa-basa na po eh. Dito rin ka lang kayo. Wala kaya, Ted? Wala ka?
13 on a shot clock. 1-10. Otak pada rebound. Mapupunta sa mga balik dito ang Mister. Intercept na Jack Mister Rivera. Joe ngayon, start. Bomba na agad. Wala bang pada rebound. Stop niya. Ball kay Mister Peralta. Wala yung pada rebound kay Mister Enriquez. Enriquez na ngayon. Enriquez ang gagawin. Side stopping. Wala. Rebound. Just number 1. Balik kay Mister Joe Rivera. Alcohol, gandang pasan, Peralta, back-arch, shot. Taknya berat, partinya shot lang, atau bounce, bola na. Staggered. Bola ngayon, bababa. Mas masanti ka talaga mag-spot. Bola, gagawad. Ang palitan sa front court, Bora. Bora, wala yan, rebound, Peralta. Sabihin na yung pipi. Atau bounce. Bisa lima ako yun nandiyan. Bola pa rin yan ang block. Kanyang game mawag yun. Ang cellphone no kakay. Tampagas pa kayo. Rivera, ganda pasa, backdoor pass. Wala pass. Para kay Mr. Rivera. Ganda pasa ng Mr. Rivera. Score 36-17. Castro na ngayon ang didiskarte. Mr. Ingran. Castro baratras. Castro sa step and open. Balik pula. Rebound. Intercept na dyan ni Hora. Wala pa rin. Rebound Rueda. Up. As. Kay Mr. Gonzalez. Ball part. Ganda part. Andito agad si Joe. Balik kay Gonzalez. Good for 2 points. Para kay Mr. Gonzalez. Pick out, Castro, water border, rebound, Peralta. The big man. Binigay Rueda. Rueda na yan, nagpapadali na. Rueda pa rin. Lagi Barzini, 14 na shot clock. Standby muna, sir. Big man. Ay, the way. Kadola, rebound, to Guzman. To Guzman, bibigay kay Castro. Sala na mo. Bota nga akong ganyan mo. Baka niya di sa akin yan. Bora. Sa Martinez. Balik kay jersey number 6, De Guzman. Pick out, Enriquez. Balik kay De Guzman, gandang part. Pero may ball. With the jersey number 2, 7, Tapera. 13 out, 13. First contact, and a first team foul. Untuk pang nakawayan. Enriquez. Wala yan, natapag Rivera Rueda. Isang pass kay Sergio Rivera. Ballpark. Rivera spin. Gandang ikot. Gandang tira. Ginamitan ng gulang. Gandang galko. Sargas na. Pass to Mr. Enriquez. Piso. Wala. Rebound sa number 1. Balik kay Mr. Rivera. Rivera na yan. Big hit. Good. Para kay Mr. Rivera. Mr. One chance. Wala. Bata rida. Enriquez. 10 on shot clock. Shot. Para kay Mr. De La Cruz. Balik dito. Rivera. Rivera. Backdoor pass. Gonzalez. Gandang pass. Wala. Rebound. De La Cruz. De La Cruz na yan. Ang big star. De La Cruz to off. Pero may foul. Jersey number 2. 7. Enriquez Diamond para si Stargard. Dalawa ka na, sir. And a second team foul.
Okay, back to the ball game. First shot, wala yan. Let's see the sound dry. Jumpers ready. Second shot. Wala yan. Bababa rebound. Rebound Peralta. Binigay kay Sergio Rivera. Rivera na yan. Ang didiscardan. Sergio. Forte na ng shot lock. Joe sa mayaw. Joe ang tawin. Gandang galaw. Gandang bitaw para kay Mr. Rivera. Lumalayo. 25-point lead. Bora. Launches. Forte for the rebound. Peralta. Jump ball. Simple tayo. Forte na ng shot clock. Long break and Star 22-44. Baba na lang sa 22-point lead. Joe Rivera ngayon. Ang didiskarte. Jonel. Kagamitan ng gulang. Intercepted. Castro. Bit-bit. Jude. Para kay Sir Castro. Baba na lang. Sa 20. Ang inabol. Tipo kaya. Indander. Joe Rivera. Pero may foul tayo. Foul. Verse number 3. Discard ka na ng dalawa na sir. And a first free foul. Backdoor pass. Intercept pass. De La Cruz. Eto na naman si Irong Aswa. Basket tayo. Wala ni Sir Iran Castra. O ba na lang. Sa 18 ang laman. Rivera, Tontong galaw. Sila pumasok ko yan. Ito na naman. Si Sir Ilan Castra. Bamba na bar. Wala. Rueda. Rueda. Muntik pa mawala. Rivera ko na. Rueda ko na. Pero may tawag. Traveling violation yan. Baseball pass. Arang Sir Castro. Backdoor pass. De La Cruz. Pass to Sir Rodriguez. Ball bike shot. Yan, tap nyo. Tap nyo. Binigay. Rueda. Kita si Mr. Joe. Rivera na yan. Rivera. Stop and pass. Gandang pasa pa kay Paul. Paul committed jersey number 4. First contact. And a second team bell. Gonzalez, push up, Poland. Let's see the sound right. Pag pumasok siya. Okay, saan tayo, saan? Denver. Sir De La Cruz, binigay kay Sir Kunanan. Kunanan ang bababa, nakatawid sa front guard. Kunanan, kick out. Aaron, Lantes. Pagka pa na rin. 10 shot clock. Natuloyan. Baseball pass, Gonzalez. Bit-bit. And the goal. Right, kasama ng ball. Tatlo ka na, sir. And a third team now. 47-26. Ball shot lang yan ha, ball shot. Ball shot para ni Sir Gonzalez. Complete swing. Kunanan na ngayon ang bababa, tatawid sa front court. Balik kay Mr. Iran Castro. Castro sasayaw, Castro parang sa landladder. Extra pass, 10 on ang shot clock.
Intercepted. Balik kay Gonzales. Kita si Sergio. Good. Okay, requested. Timeout. Para sa team ng Starboard, dalawa na lang yung timeout niya ang board. Tatlo pa ang Giant Girl Titans. Bagbuisit na. Abi mi niya dyan ko sa tao. Abi mi niya. Dito. 48 yan din. 49. Ang siya naman yun. Ba't na medyo ako? Hindi ko yung kuwenta. Okay, back to the ball game. Para sa ating third quarter. 2 minutes and 40. Kaya nabi siya. Ay, Jade ha? Jade. Dali at ang pialo. Sa number 6, De Guzman, balik kay De La Cruz. Kanang 2 points. Piso-piso lang. Yogo Rivera, up the pass. Muntik pa mawalan, natuluyan. Wala ng Starguard. Per Castro. Castro na ngayon, nandun yung Sparta. Castro pa rin sa tengah buhay. Castro, kick out, lang po, good. Pisok-piso, lista mo ngayon. Isa 9 na lang yan. Sama si Sparta, si Rivera. Castro. Rivera. Rivera Moran. Balik kay Takno. Sobrang shot clock. Gandang ikot. Wala. Big rebound mula Cruz. Balik kay Big Man. Ito na si Mr. Aaron Castro. Side step. Turn up. Bank. Pero may foul. Foul yan. Jersey number 2. Tatlo ka na, sir. Third team bell. Sub ka. Sir. Sir, mag-sub ka, sir. Sir, sub ka. Sub. Alo. First shot, Mr. Castro. First shot wala yan. Left six on right. Pag pumasok yung pangalawa, sir. Pag pumasok, sir. Sino sabi ko, sir? 37. Pag pumasok. Okay, sub. 27 out, penalty. Kurain, there's number 2 win. Dapat ang tulong yung bench na lang. Hey, Triangle Titans, punta daw kayo sa bench nyo. Bawal kayo dyan. Matanda ko kayo kayo. Sabihan mo lang, sabi ka na sumali. It's for two. Kalipatan ko lang. Oh, bench dapat. 3. The big man. It's number 13. Kick out. Castro. Launcher is. Wala rin yan. Garcia. 12 shot clock. Gandang galaw. Gandang bitaw. Para kay Mr. Aaron Castro. Last 55 seconds. 133. Gonzalez. Shot start across. Gonzalez. All general. Kick out. Draw on. Long train. Mata pa rin na. Top number 5. Gandang third. Gandang shot. Pero may foul. Connected jersey number 6. Unang pala yan, sir. And a warning for penalty. 34 seconds. The shot's good. Let's see the sunrise. Sunrise good. Tuwal top 2 para Mr. Takno. Garcia. Garcia na yan lang. Okay. Bottom for the rebound. Uyan, Mr. Rivera. Up the pass. Good. Oras na doon, 15 seconds. Wait for the buzzer. Wala na tayong shot clock.
Backdoor pass. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Tira na yan. Long play. Bang! Pinagbagaan ng Sergio Rivera. And the third quarter is for Pep. Orhan Gonzalez. Tres yan. Pinagdagan na naman. 29-point lead. Basket niya. Wait, kasama mo ba? 2-1. Bawal niyo. Hindi mo mas maraming puntos ka rin. Mas ganda na ba si Bob? Body shot, good. Yoko Diaz, man. Hindi na kapila ng tres. Ayan na naman, oh. One, two. Bada-bada rebound. Mr. Castro. Castro na yan. Nakatawa niya sa depansa. Kuyan Kura. Kura. Ugapas. Yoko. Balik kay Gonzalez. Side-stopping movement. Pero may rebound. Pisaban. Balik kay Mr. Ilan. Castro. Long two. Wala. Rebound. Rubela. Balik kay Mr. Rivera. Joma. Rivera ngayon. Rivera pa rin. Siyang big star pa. 12 na shot clock. Outlook pass. Tuloy na ba? 10 na shot clock. Fade away. Buta tayo. Kaya Mr. Ilan. Castro na yan. Cross. Castro. Biglang pamol sa trial. And 39-62. Ito na si Star Rivera, Joko. Joko na ngayon, stop and fire. Wala rin Brad Gutierrez. Ibabas kay Star Aaron Castro. Isa pa ba? Bakit nga naman yung best sabi ni Mr. Castro? 62-42, baba sa benta. Ang gagawin na naman yun. Pinapatay ang oras, Mr. Joko. Wala yung 8 seconds na yun. Rivera. Rivera pass. Rueda, extra pass. Long chance. Kuya Rivera. Nagkapasa, Rivera pa rin. Kick out, Gonzalez. Long play. Wala rebound. Arrigas. Arrigas na yan, cross. Arrigas pa rin siya, Ditskot ha. Kick out kay Mr. Castro. Long play. Wala rebound.
2-7. Muntik pa maulan. Wala Brad. Big rebound. Luar biasa balik ke Sergio Rivera. Rivera na ngayon sa ating diskarte. Forte na ng shot clock. Backdoor pass. 10 na ng shot clock. Shot stop. Battle for the rebound. 20 grand sa number 13. Balik kay Castro. Wala. Rebound Rivera. Rivera magsabawag. Papatayin ang oras. Rivera cross. Para may foul. 2-7. Side side. 2-7 up. First contact. First team down. Rivera balik kay Gonzalez. Extra pass. Ruleda. Kick out. Lock pass. Wala rebound. Kananan. Kananan. Kananan bola. Kanan gaya. Kita si Castro. Wala rebound. Gonzalez. Gonzalez niya tatawid. Patayin ang oras. 15 shot clock. Boss, reserve timeout. 10 ang shot clock. Backdoor pass. Gandang pasa. Gandang tira. Para pass. Okay, requested timeout. Okay, back to the ball game. Kemanan? Ang starter. 14 shot clock. Bola long range. Atau pada rebound. 7 balik ke Yanko. Yanko kick out. Terus. Lopez. Wala rebound bisa. 14 shot clock. Nawalan bola. Wayan. Gilakos. Ayun naman. Wala na. Parang nasira. Gilakos pa rin. Right away, wala pa rin yan. Wayan, Perez. Backdoor pass. Pick up kay Perez. Long two. Wala rebound. Kunanan. Ako bang? Hello? Iba ba? Maniraya po. Manira yun. Manira niya mo. Balik kay Castro. Astro cross. Astro na wala. Astro pa rin. Side stepping moving. Pasa lang. Intercepted. Yanko, papatayin na lang. Yanko pa rin. Yanko nakatawid. 14 shot clock. 10 ang shot clock. 5 ang shot clock. Intercepted. Castro. Good. Parang Star Castro is going to 44-64. Babasa din ito. Yanko. Yanko ngayon. Out of down. Pass to natin. Kunanan. Outlet pass. Astro lagi isang igal. Good. Basket tayo. Ibasa di Jojo. 46-64. Okay, backward violation tayo. Kitang-kita ni Rap yan. Sub-sub.
7 out, 7. Tatlo in. Kunanan, bababa. Kunanan cross, shot clock tan. Wala, bata-bata rebound. Parang gawa, dance pa tayo. Unsportsmanlike foul. Para sa jersey number 20. Ano ang pag-iata ipan? Dito rin niya sir. Kaya ako na kaya, ipan talaga. May kasama sports action. Kasamang sports and action. At konting drama. At konting drama. Foul jersey number 3. Apat na. John Timbang, unsportsmanlike foul jersey number 20. 2 shots plus ball possession. 2 shots siya parang jump kanan. Plus ball possession. Wala tayong jumper. Kaya karagulos yun. Bang bang. Sa shot. Wala na. Ball possession para star guard. Porte na shot clock. 3 minutes and 36. Alay siya, lang yun eh. Wala. At ang nasipisar ko na lang. Gandang galaw. Hindi lang pumasok. Constructed. Yan, tak nyo. Tak nyo ngayon. Wala na yung star guard. Kaya ibis mo baboy eh. Kaya lang pala rin. Itex. Wala mga itex pala rin. Castro, bababa. Yan, budget ha. Dunyay kananan. Pick out. Castro, lantes. Batal-batal rebound. Tak nyo. Tak nyo, big rebound. Pero may foul. Jersey number 7. Sarsab. Wah, tayo na. 13. Makasula yun. Bola, balik kay kananan. Sean kay Gisarta. Pick out, Castro lantes. Kuwatan niya si Castro. Napakasipag ni Castro. 49-64. Eight seconds violation ang itinawag. Okay, requesting timeout para sa team ng Troy and Brown Titans. May seconds din. Namamili pa. Hindi niya papay. Dapat kita ba? Ay, may pito. Kita ba? Still may pito niya ako. Boss, na may tumbol. Sige to, tahan. Huwag malalalaw yung data pag may sakto 16. Pwede ba siya may lipat? Pwede na natin. Okay, back to the ball game. Kunanan ng Bounder. Kita dito, si De La Cruz. Long play. Tag. Ba, 12 na pala yun eh. 12. 52. Wait lang. Okay, 12 na lang ang inaabol. Pero may Bounder sa Conservative. Warning for penalty ha. Dalawa na, warning for penalty. Ball game niya pa yan ka. Ball game niya pa yan. Ball game niya pa, 12. Pag may akada ka lang ng trash can, lumapit. Sarap ka. 40 na ang shot clock.
Pera na shot clock, gandang galaw. Castro. Castro ang bababa ngayon. Castro. Gandang pasa, kuna na, pero may foul. 2-7. Warning. Or graduate ka na, apat na sir. Second team foul. Warning for graduate ka na, second team foul. First shot, wala yan. Let's see Zach right. Ah! Oy, 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 oy! Eh, easy lang. Bayari niya mo ang pagkain. Easy lang, sir. Bayari niya mo. Number 3 foul lang. Graduate na siya, sir. Second motion. Technical foul, goes number 1. Graduate ka na, 3 ha. Graduate ka na. Okay, fair foul. Kunalan, okay, meron tayong technical shot. Para dito, sa kupunan ng Star Guard.